Belakino kutung kotuma kasri peka hadu kolok buruha kamini bolongo musuk nahana thangai gara bonduk bai tham guli kogui belakino thila linkhai rejaka Thajola haria bini umor baci do opati upatika fasali sharini dam dok hai tamajarawo amchani borok chiri mokorok khorang khanawui bono guli najak thilala lilinkheno Thajola hariang no dolai hangkoni Kulaisha khamnogo tui phekya yaba bini shak belake chai angwa bai kulaisha khamnokni bono tabu Agartala GBP shak khamnogo referee rojaka okok tuma manai ambasa pesi nai mathagrok patima thayo thang chogikya tai tabu patimuna tuinai cheri rutumungo अंखोरी चंगो ठीक है ये हर रोज गाय चराता है लेकिन आज के जैसा पहले कभी नहीं हुआ ये ना तो पीता है ना खाता है ना बीड़ी पीता है ना तंबाकू खाता है फिर भी आज कैसे हुआ किसी को पता नहीं है क्या हुआ इसको किसी ने गोली मार दिया लेकिन किसी को पता नहीं ये तो हर रोज गाय चढ़ाता है हर रोज टाइम पे आ जाता है गाय लेके अपना लेकिन अब क्या हो गया किसी को कोई पता नहीं घर कहाँ पर घर अपना बुरहापारा में ब्रो सेटलमेंट में उसका नाम क्या है उसका नाम लाल थज्वाला रियांग रियांग अच्छा कौन मारा किसी ने मारा आपको कोई संदेह है क्या कोई उसका नाम तो मतलब अभी मालूम नहीं हम लोग को अच्छा किसी को तो मालूम है बस यही बात है अच्छा वो कौन से गुली वो बंदूक का गुली वो कौन सा बंदूक है हम लोग को पता नहीं है लेकिन किसी ने गोली मारा बस ओरिजिनल बंदूक से ना शिकारी ये तो कोई ओरिजिनल बंदूक नहीं हो सकता ओरिजिनल होता तो ये उस टाइम में देर हो जाता कहाँ से ये बंदूक लेके आया वो तो हम लोग को तो पता नहीं कहाँ से लेके आया कहाँ से लाया कहाँ से बनाया ये सब तो हम लोग को पता नहीं अच्छा कितना बजे हुआ था घटना ये अभी लगभग 6:30 बजे 7 बजे हुआ अच्छा 5:30 बजे अभी कहाँ पर लेके आया हो जी अभी कहाँ पर लेके आया हो हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल में लेके आया खुले हॉस्पिटल में लेके आया खुले हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या बोला डॉक्टर बोला कि अभी सीटी स्कैन करना है कहाँ लेके जाएगा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा कैसा है क्या है कुछ पता नहीं है अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया कोई रिपोर्ट नहीं है यार ठीक है वो जे यूनिट হয়েছে লাল থাজওয়ালা রিয়াং अराउंड 56 years old 56 বছর বয়স পিতার নাম গুণধর রিয়াং বুহাপাড়া আমাদের বুহাপাড়া হাদিপুরের বুহাপাড়া উনি নাকি 6টার সময় আজকে 6টার সময় গরুয়ালার জন্য জঙ্গলে গিয়েছিলেন এবং ওই সময়ই একজন লোক ওদের বক্তব্যে বোঝা যাচ্ছে যে কেউ ওরা চিনে বলতে চাইছে না হ্যাঁ ও শুট করেছে ওকে কী কারণে শুট করেছে ওরাও বলতে পারেনি তো 5 মিনিটের মধ্যে 5-10 মিনিটের মধ্যে ওরা বুঝতে পেরেছে যে এটা কিছু একটা হয়েছে তো ওরা গেছে ওরা খবর পেয়ে গেছে গিয়ে ওকে একাই দেখতে পেয়েছে লাল থাজওয়ালাকে হু সাস্টেইনড ইনজুরি তারপর তারা সকলে মিলে এই পাড়ার সকলে মিলে আমাদের হাসপাতালে এসেছে এবং আমরা দেখেছি যে একটা এন্ট্রি উন্ড আছে মানে যে দিক থেকে ঢুকেছে গুলিটা সেটা আছে কিন্তু কোনো এক্সিট উন্ড নেই হ্যাঁ সেটা জোয়ার দিকে ঢুকেছে তো আমরা করেছি সিটি স্ক্যান করেছি এবং আমরা এখানে যা যা করে সেগুলো আমরা করেছি এবং এখানে ও স্টেবল আছে এমনিতে স্টেবল আছে তো আমাদের প্ল্যান ওনাকে আমরা এখন রেফার করবো জীবিত তারপর ফার্দার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ পুলিশকে জানানো হয়েছে হ্যাঁ পুলিশকে জানানো হয়েছে পুলিশ জানে হ্যাঁ তো এখন পর্যন্ত উনি স্টেবলই আছেন ঠিক আছে खुलुमखा जतननो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै त्रिपुरा हासिनि जतलु कुरंगनो अनि खाका हम याफरो ओ स्वर्णा अक्षेनते फाइनि फर्स्ट मे निशमी 11 मे जरा नरगनि बागे ऑफर चेंगे रजांगनाय स्वर्णकमल नि उदयपुर ते अगरतला शोरूम ओ ऑफर तंगनाय फ्रांस पाइथानी 300 ऑफ टेक डायमंड पाइथानी पर ग्राम 100 ऑफ टी लोगेओ तंगनाय 100% मेकिंग चार्ज ऑफ
Mega lucky draw te lucky draw tonai ranjan ni necklace te ranjan ni puisa te bumper offer tonai diamond earring. I brum na tonai ransak ni coin te shokat boro jangnai. Hiding ken jo tonono lam show. Kham nang bai.